नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। उदाहरण विधानसभा केंद्र के अरुणावन क्षेत्र में सामरा उरांग और प्रदीप कर्मकार नाम के दो व्यक्ति की बिजली फटने से हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। कछार जिला भाजपा सभापति कौशिक राय के लखीपुर क्षेत्र में स्थित आवासीय में हुई अग्निकांड की वारदात। 3 मंजिला इमारत के निर्माण कार्य में जुटे हुए थे श्रमिक। सिलचर हाफलंग रोड के बेहाल हालात के चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। वाहनों की यातायात पर लोग जता रहे हैं शक। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में बिहार राजमार्ग के संस्कार के मांग पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने सर्कल अफसर को दिया स्मारकलिपि। जल्द से जल्द सड़क संस्कार का किया गया मांग। माल्या तिथि के अवसर पर पुलिस प्रशासन जुटी कार्रवाई में। सरकारी अधिनियम तोड़े जाने पर तथा मास्क न लगाए जाने पर युवकों को लिया गया हिरासत में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। उधारवन विधानसभा केंद्र के अरुणावन क्षेत्र में बिजली फटने से 2 युवकों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार अरुणावन क्षेत्र के रहने वाले काशीनाथ कर्मकार के पुत्र 38 वर्षीय प्रदीप कर्मकार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही चंडीगढ़ तीसरे खंड के घुंगुरबंद के रहने वाले गाछिया उरांग के बेटे 50 वर्षीय समरा उरांग का भी इस दिन बिजली फटने से मौत हो गई। एकाएक 2 व्यक्तियों के ईंधन के चलते पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार अपने जानवरों को इस क्षेत्र में छोड़े जाने के दौरान वापस लौटने के वक्त एकाएक बिजली फटने से दोनों की ही मौत हो गई। बाद में आवासीय क्षेत्र के गांव के लोगों ने जब उन्हें जमीन पर गिरा हुआ पाया तो लोगों को जानकारी दी और उन्हें चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक दोनों मारे जा चुके थे। बहरहाल इस वारदात के चलते इलाके के लोगों में गहरा दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। একটা 38 মিনিট সময় যে সময় বিজলি মারছে মেঘে বিজলি মারছে এই সময় আমরা টিকল নদীর পাড়ে এই 2জন ছেলে হসপিটালে এরা গরু চড়াইতে আসে। গরু চড়াইতে গিয়া এরা বিজলি মারিয়া এখানে ফেলাই দিছে। এরপরে 4টার সময় আমরা অরুণাবন বাগান নার্সারির চৌকিদার সিংহাসন গোয়ালা ও রাস্তার মধ্যে আসার সময় ও আসে ওনাকে দেখেছে। এই 2টা লাশকে দেখে ও ঘরে ঘরে খবর দিয়েছে। তারপরে আমরা জানতে পারছি যে এইভাবে ঘটনা ঘটেছে। তারপর আপনারা হসপিটাল নিয়েছেন? হ্যাঁ, তার বাদে আমরা উদারবন হসপিটালে নিয়ে এলাম। মারা গেছে কে? মারা গেছে প্রদীপ কর্মকার, বাবার লেট কাশীনাথ কর্মকার, অরুণাবন চা বাগান। আর আহত কে? আহত আরেকজন আছে ঘুঙ্গুরবন্দের সমরা উড়াং, বাবা খাসিয়া উড়াং। এখানে যে দুপুরে যে সময় যে খুব জোরে বিজি মারছিল, মারার পরে তারা 2 লোক, একটা হইলো সমরা উরাং ঘুঙ্গুরবন বস্তি আর একটা হইলো প্রদীপ কর্মকার যেটা হন্নাবর বাগানের। এরপরে তো গরু চড়াইতে আসলো তারা 2 জন। এরপরে এখানে হন্নাবন বাগানে একজন কামলা, আমরা ঘুঙ্গুরবন থেকে যাই। এই যে সময় 4:30 5টার সময় আয়, আবার পরে দেখে তারা 2 জন পড়িয়া আছে। কোন জায়গাতে এটা আপনার হয়ে গেল যে কাটা টিলার সামনে হন্নাবন বাগানে, টিকল নদীর পারে। এরপরে যে সময় বিজলি মারছে, মারার পরে এরপরে তো আমরা খবর পাইলাম, এই লোকটা কইলো যে এরকম এরকম ঘটনাটা হয়েছে। এরপরে আমরা গ্রামের মানুষ সবে দৌড়িয়া গেলাম, গিয়া দেখলাম যে এইরকম অবস্থা পুরো ডেট হয়ে গেল। এরপরে এখান থেকে আমরা উদারবন সিভিলে নিলাম। সিভিলে নেওয়ার পরে এখানে কইলাম না পোস্টমার্টম করতে লাগবে, থানা যাবে। এরপরে থানা গেল, এখন এখান থেকে এখন আমরা থানা আসে। कछार जिला भाजपा सभापति कौशिक राय के लखीपुर क्षेत्र में नए तौर पर निर्मीयमान भवन के श्रमिक रहने वाले क्षेत्र में एकाएक अग्निकांड की वारदात हो जाने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। हालांकि ये वारदात किसी साजिश है या फिर कोई हादसा, इस संबंध में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। कैसे श्रमिकों के घर में अग्निकांड की वारदात हो गई, इस बात पर लोग शक जाहिर कर रहे हैं।
गौरतलब है कि लखीमपुर क्षेत्र में नए तौर पर बनाए जा रहे इमारत को लेकर कई राजनीतिक संगठन तथा निजी संगठन पिछले कुछ दिन पहले पत्रकार सम्मेलन के जरिए नाराजगी व्यक्त किए थे। कई आरोप भी लगाया गया था, लेकिन एकाएक इस अग्निकांड के चलते पूरा मुद्दा साजिश है या फिर हादसा, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूरा जली जैसा है। फायर ब्रिगेड cầu rồi là anh bao pi rồi mà phun thang cái मी ले कमला लो मैं था मैं चेंग रहा तो हुई थू। शिलचर से लेकर पोरबंदर संयुक्त पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के निर्माण कार्य में लोगों में लापरवाही बरतने जाने पर गहरा क्षोभ देखने को मिल रही है। नाराजगी के इस दौर के चलते बालाचौड़ा हारंगजा महासड़क निर्माण कमेटी कार्यकर्ता तथा ठेकेदारों की लापरवाही के चलते जो कार्रवाई की जा रही है इससे लोग नाराज हैं। जी हाँ, भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शिलान्यास किए गए इस महासड़क निर्माण कार्यक्रम में नाराजगी की माहौल तब देखने को मिली जब आवासीय क्षेत्र के लोग ठेकेदार तथा बारात पाए हुए संस्थान द्वारा लापरवाही बरतने की साक्ष्य सामने उभर कर आया है। कुछ क्षेत्र में देखा गया है कि पीड़ित प्रभावित लोगों को आर्थिक अनुदान प्रदान नहीं किया गया। जिनकी जमीन सड़क बनाने के लिया गया उन्हें आर्थिक अनुदान भी प्रदान नहीं किया गया। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का दौर बना हुआ है और बेहाल इस राजमार्ग के संस्कार के लिए तथा जल्द से जल्द निर्माण के लिए आवासीय क्षेत्र के लोग मांग भी कर रहे हैं। Thank you.
करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में पथारखंडी कालीबाड़ी रोड के बेहाल हालात के चलते लगातार आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पूर्त विभाग तथा राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष स्मारक लिपि प्रदान किए थे, लेकिन अब तक सड़क संस्कार कार्य न होने पर लोगों में बेहद नाराजगी की दौर देखने को मिल रही है। इस दिन आवासीय क्षेत्र के युवक युवतियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द सड़क मरम्मत के मांग पर पथारखंडी सर्कल अफसर को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। ড্রেনেজ সিস্টেমের জন্য সার্কেল অফিসারের কাছে আজকে একটা মেমোরেন্ডাম দিলাম। সার্কেল অফিসার আমাদের পাথাকান্দি কালীবাড়ি রোডে যে দুর্দশা সেটা নিজে সার্ভে করেছেন, দেখেছেন, কিন্তু এটা ড্রেন বা রাস্তার কোনো প্রকল্প আজকেও হচ্ছে না। এই পাথাকান্দি কালীবাড়ি রোডের যে টি পয়েন্ট আছে ওইখানে একটা আমাদের জানা অনুযায়ী একটা ইলিগেল সরকারি জায়গার উপরে ইলিগেলি ক্যাপচার্ড বিল্ডিংস আছে, ওগুলো ক্লিয়ার করে সার্কেল অফিসারের কাছে আমাদের অনুরোধ, যদি সরকারি জায়গা যা আছে তা মেপ অনুযায়ী কাগজপত্র অনুযায়ী সেই জায়গাটাকে ক্লিয়ার করে সেখান থেকে কালীবাড়ি রোডের বোথ সাইড ড্রেনেজ ক্লিয়ার করে রাস্তাটার বেহাল অবস্থা থেকে সুস্থ পরিকাঠামোতে যাতে সার্কেল অফিসার নিয়ে আসতে পারেন। আমাদের ওখানকার লোকেদের খুবই কষ্ট চলাফেরার জন্য, লোকের হাঁটা কি সাইকেল গাড়ি মোটরসাইকেল অটো কোনো কিছুই ওই রাস্তাতে চলতে পারে না, সবই বেহাল। সেটার বাস্তব রূপ পুরো পাথাকান্দিবাসী জানে, অজানার কিছু নেই, কিছু লুকানো নেই, সবাই জানে যে ওই রাস্তার এত দুর্দশা কেন হচ্ছে, ড্রেন নেই বলে। ড্রেন নেই, রাস্তা নেই, আর ড্রেন হবে কি করে? টি পয়েন্ট যেটা 0 পয়েন্টে ড্রেনেজের কোনো সিস্টেম নেই, এন্ডিং পয়েন্টে ড্রেনেজের কোনো সিস্টেম নেই, কালীবাড়ি সাইডে নর্থ সাইডে যা ড্রেন আছে সেটা এন্টায়ারলি ব্লক। আর সার্কেল অফিসার কিছুদিন আগে ওই কালীবাড়ি রোডের কালীবাড়ির ঠিক অপোজিট পার্ট থেকে লেট রবীন্দ্র দাস বাড়ি অবধি একটা রাস্তা খুদাই করে দিয়েছিলেন, সেটাতে আরও বেহাল রাস্তা হয়ে গেছে। সেই বেহাল দৃশ্য পাথাকান্দির সর্বলোকেরা, সর্ববাচ্চার থেকে বৃদ্ধ অবধি সর্বলোকেরা জানে যে এত বেহাল অবস্থা। আজকে আমরা এই মেমোরেন্ডাম সার্কেল অফিসারকে দিলাম, সেটাতে 66-এর মেপ আছে, সেটাতে কোর্টের এই যে 66-এর মেপ আছে, সেটাতে এভিকশন লেটার আছে যেটা 2017-এ দেওয়া হয়েছিল, সেটাতে কোনো এভিকশন হয়নি, হয়েছে অল্প বিস্তর মাঝখানের একটু জায়গা, শুরুতেও হয়নি পেছনেও কিছু হয়নি। এখানে কোর্ট অর্ডার আছে, এখানে আরটিআইয়ের কপি আছে যেটাতে ইলিগাল ল্যান্ডের ডিটেইলের আছে, যে কোনো ইয়ে নেই। সেটাতে আমাদের প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের যে হাল তার সর্ব ফটোগ্রাফ আমরা যতটা পেরেছি দিয়েছি, মেমোরেন্ডাম দিলাম। এখন সার্কেল অফিসারের কাছে আমাদের এটা অনুরোধ থাকলো, এই আর্জি থাকলো যে এই কাজটা যাতে সরকারিভাবে ন্যায়ভাবে আমাদেরকে বিচার যাতে সার্কেল অফিসার দেন। ধন্যবাদ। महालया तिथि के अवसर पर सरकारी अधिनियम को तोड़े जाने के आरोप में कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। उद्दंड कुछ युवकों ने कई क्षेत्र में बगैर मास्क पहने तथा सरकारी अधिनियम को न मानते हुए यातायात कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को धर दबोचा, लेकिन इनके तेवर तो देखने का ही था। इनके तेवर के चलते आखिरकार पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया और मास्क न लगाए जाने के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना गतिविधि को अंजाम दिए जाने पर अपने हिरासत में भी लिया। आवाज नीचे बोलो, आवाज नीचे बोलो तेरे को, आवाज नीचे बोलो तेरे को। देखो आवाज नीचे बोलो, आप गाड़ी तो कर सकता है क्या? ओ भैया नहीं, आप तो बोला क्यों बोला? नहीं बोला, हम इसको मैंने आदमी को मिला का ये बात बोला तू कौन बोला था? जा बोला कहाँ पे है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा सामने क्या डॉक्यूमेंट है? मास्क लगा ठीक है ना हमारे कने कोई ना मास्क लगा कुछ नहीं ये बात दो अरे मास्क लगा कुछ ना तुम्हें अरे मास्क लगा तुम्हें इंग्लिश मार सुना अरे दादा अभी बोले
মাস্ক কই? মাস্ক নাই, হেলমেট নাই। साल भर के इंतजार के बाद महालया तिथि को केंद्रित कर बराक घाटी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र में केवल राजमार्ग पर हाथों गिने लोग देखने को मिले। सुप्राचीन बहुप्रतिष्ठित सिलचर के सदरघाट पुल क्षेत्र में हर साल लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जिला प्रशासन द्वारा नए अधिनियम लागू किए जाने के बाद इस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा होते नहीं देखा गया। सीआरपीएफ के जवान पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद रहकर लोगों को इधर आने नहीं दिए। हालांकि हर साल इस ब्रिज में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और महालया के पावन तिथि के अवसर पर प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं। पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते यह समागम इस बार पूरी तरह फीका पड़ा रहा। राह में सुनसान लोगों को यातायात करते देखा गया। हालांकि कुछ क्षेत्र में लोगों की भीड़ तो उपजी, लेकिन पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें आखिरकार खदेड़ ही दिया। আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। মহামায়া সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী, তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী, আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী, কখনো মাহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী।
কখনো মহাবজ্র রূপিণী ঐন্দ্রী উগ্রা শিবদূতি নিমুন্ডমালিনী চামুণ্ডা, তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি। এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন। বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো যে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেণু। আজ প্রভাতে সে সুর শুনে ফুলে দিনু বাজলো 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 তোমার আলোর বেণু। এবারে কেমন অনুভূতিটা আপনাদের? এবার এবছর ঠিকই সত্যি একটা মানে খুবই আজকে আমাদের এই যে বাঙালি উৎসব মহালয়া অন্য বছর না, এবার মানুষও নেই, প্রশাসনে যা রেস্ট্রিকশন আছে সত্যি এটা মানে বাচ্চাদের যে নিয়ে আসা তারা অখুশি হয়ে সব চলে যাচ্ছে। সামনে ব্যারিকেড দিয়েছে, এখানে আমিও ব্যারিকেড পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু ভালো লাগছে না আজকে, মনটা যেমন কেমন লাগছে মানে ইয়ে হয়ে গেছে যে মা যেন আমাদের উপরে একটু সদ হয়েছে। তাই সবাইকে আমি শিলচরবাসীকে জানাচ্ছি মহালয়া উপলক্ষে যে আমাদের এই করোনার জন্য আমরা সব ফুর্তি বাচ্চাদের এবং এগুলো আমরা করতে পারি নাই, তার জন্য আমরা খুব দুঃখিত। আর আমি আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থভাবে থাকুক, আর দুর্গাপূজা যেন আগামীতে এক মাস পরে হবে। सत्य परमानंद विद्या मंदिर चालमारी शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम के जरिए महालया तिथि को उद्यापन किया गया। इस अवसर पर एक नए एल्बम बनाया गया था, जिसके चलते जाने माने नृत्य शिल्पी रजनी राय व श्रीमती भाग्यश्री दे ने उत्साह के साथ इस एल्बम को लोगों के समक्ष उजागर किया। अभिभावकों को खुश रखे जाने के साथ साथ महालया तिथि के बधाई प्रकट करते हुए उन्होंने यह कार्यक्रम पेश किए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में परमानंद विद्या मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ प्रदीप अधिकारी व दूसरे कई हस्तियों के सहयोग से कार्यक्रम को संपन्न किया गया। गौरतलब है कि महालया तिथि को केंद्रित कर शिक्षक शिक्षिका तथा कलाकारों द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर लोगों में काफी हद तक रोचक माहौल है। के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित
क्विज स्टैंड में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्वकर्मा भगवान की पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जाने माने व्यक्तित्व तथा समाज सेवी भोलानाथ यादव व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में यह पूजा कार्यक्रम संपन्न किया गया। देखा गया कि जो पूजा महोत्सव में पालन किया जा रहा है, क्या कैसे कर रहे हैं? पहले मैं इस संस्था कछा डिस्ट्रिक्ट लाइट मोटर व्हीकल टेस्की ओनर रेसिडेंस की तरफ से मैं ब्राकवासियों को विश्वकर्मा पूजा शुभ महालया आज से देवी पक्ष से शुरू हो गया है। सभी को हमारी इसको तुरंत ख़त्म हो, यही कहना चाहता हूँ मैं सभी से। और मैं सभी से दुर्गा माँ को आशीर्वाद से सभी को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस महामारी के तुरंत दूर हो और लोग इसका संकट से सभी उभरते हैं। विश्वकर्मा पूजा जो संस्था की तरफ हो रही है, रजिस्ट्रार एंड मैनेजमेंट कमेटी जो प्रोटोकॉल दिया गया है, उसी प्रोटोकॉल का मानकर ये हम लोग पूजा आज मना रहे बाबा विश्वकर्मा बाबा पूजा। बाबा विश्वकर्मा पूजा की आज पूजा के अवसर सभी को मैं बधाई देता हूँ और सब सुरक्षित रहे, आज सभी सुरक्षित रहे और माँ दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ इस महामारी रोग से सभी को दूर रखे। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग संगमंडल 1 व संगमंडल 2 में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिलचर के अस्पताल रोड क्षेत्र में सरकारी अधिनियम को मानते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने विश्वकर्मा पूजा की कार्यक्रम संपन्न किया, जबकि दूसरे संगमंडल में भी सरकारी अधिनियम को मानते हुए मास्क पहनकर तथा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर पूजा विधि कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूजा कमेटी के संपादक ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। এবার পুজোটা চতুর্দিকে একটা করোনার আতঙ্ক, কেমন করে করছেন পূজা? অন্য বছরের তুলনায় এবছর আমরা এবার পুজোর যে করোনার যে প্রভাব পড়েছে সেটা আমরা ডিসি অফিস থেকে যে আমরা রুলস এন্ড রেগুলেশন পেয়েছি আমরা ওটা মেনটেন করে এবার পূজা করেছি। আমরা এবার কিছুই করিনি, লাইটিং ঢাক এগুলো কিছু করিনি। আমরা শুধু ওই যে আমরা অফিসের স্টাফ যতজন 20-25 জন যারা আছে তারাই মিলেই আমরা এই পূজা আয়োজন করেছি এবার। আর এছাড়া আমরা কোনো প্রসাদ, কোনো কাটা প্রসাদ বা কোনো এইসব প্রসাদ আমরা কোনো এইসব আমরা এই করিনি। সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমরা সবাই মাস্ক লাগিয়ে সবাই মাস্ক পরিধান করে আমরা সব যতটুকু মেনটেন করা যায় সব আমরা মেনটেন করে আমরা করেছি। এবার আমরা প্রসাদটা কী বলবো? প্রসাদটা এবার আমরা সব ড্রাই ফ্রুটসের সব আমরা প্যাকেট সিস্টেম যেগুলো আছে এগুলোই আমরা করেছি এবার। অন্য প্রসাদের কোনো সিস্টেম আমরা এবার করিনি। আপনার ভালো নামটা? আমার ভালো হিমাদ্রি পাল। কী পদে রয়েছে? আমি जनरल सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वां जन्मतिथि के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 25 नंबर वार्ड में आयोजित इस कार्यक्रम में दीपायन चक्रवर्ती तथा वार्ड के जाने माने हस्तिगण मौजूद थे। कई क्षेत्र में पौधे रोप लगाकर इस क्षेत्र में हरी वातावरण बरकरार रखे जाने के लिए लोगों से अपील किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मतिथि को भी इसी अवसर पर सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के जरिए पालन किया जा रहा है।
এই বৃক্ষকে লালন পালন করে অন্ততপক্ষে 3 বছর কাল পর্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। আর এই কাজ আমাদের মধ্যে এখানে যে বুথ সভাপতি রয়েছেন সেই বুথ সভাপতির মাধ্যমে, আর এখানে দেখেছি আমরা একজন সিনিয়র সিটিজেন আমাদের লীলারানী নাথ, ওনার মাধ্যমে এই বৃক্ষরোপণ হয়েছে। তো এই বৃক্ষরোপণের যে দায়িত্ব, এই যে বৃক্ষর দায়িত্ব ওনাদের মাধ্যমেই আমরা 3 বছর কাল পর্যন্ত चालिए যাব। त्रिनयनी इलेक्ट्रिकल सेंटर के कार्यकर्ताओं के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकारी अधिनियम को मानते हुए मास्क पहनकर दूरी बरतते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने दिन भगवान विश्वकर्मा के पूजन में जुटे देखे गए। हाथों गिने लोगों की उपस्थिति में त्रिनयनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति को पालन किया। हर साल इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के वायरस के चलते इन दिनों आखिरकार हाथों गिने लोगों की उपस्थिति में यह पूजा अर्चना कार्यक्रम संपन्न किया गया। बाद में लोगों से बातचीत के दौरान संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि लोगों को जागरूक होना होगा ताकि जल्द से जल्द दुर्गा पूजा महोत्सव से पहले कोविड-19 के प्रकोप खत्म हो जाए और लोग खुशी के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव को पालन कर सके। যে মহোৎসবটা কেমন করে পালন করলেন আপনারা? মেন হলো এই বছর যে কোভিড-19 যে সিস্টেম, গভর্নমেন্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যেটা, এটা তো মানা উচিত, সর্বদা আমরা এটা মেনটেন করি। আর এই বছর আমরা বেশি আউটসাইড নিমন্ত্রণও করি না, কারণ লোকবসতি লোক যদি করে বেশি হইলে তো প্রবলেম হয়ে যাবে। আমাদের ক্ষেত্রে গ্যাদারিং বেশি হইলে প্রবলেম হয়ে যাবে, কারণ এই বছর আমরা করি না। আমরা আর ফ্যাক্টরির কয়েকজন স্টাফ যারা আমরা নিয়ে আপনার মনে কতটুকু আশা কবে নাগাদ কোভিডের এই বিষয়টা শেষ হবে? এটা তো ঠিক আমরা কন্ট্রোলে নাই, আর আমরা এটা বলা সম্ভব না। তবে ঠাকুরের কাছে এটা হইতেছি আর কি, যে যত আর্লি এটা শেষ হয় ততটুকুই ভালো। কারণ মানুষের যা দুর্গতি, যা অসুবিধা হওয়ার, যা লোকক্ষয় হওয়ার, এই ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি এটা কন্ট্রোল হয় ততই ভালো। আর সাধারণ নাগরিকদেরকে কি বলতে চাই? না, সাধারণ নাগরিক ব্যাপারে এটাই হইতে চাই আর কি, যে এই যে কোভিড-19 যেটা হয়েছে, মানুষ যদি একটু সুন্দরভাবে মেনটেন করে আর কি, তাহলে বোধহয় কিছুটা কন্ট্রোল হইব। আর বিশেষ করে বিশ্বকর্মা বাবার কাছে মানে প্রার্থনা করি যে দুর্গাপূজার আগে যদি এটা অ্যাভেল করতে পারবো। সেক্ষেত্রে কি নীতি নিয়মগুলো মানা উচিত বলুন? সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মাস্ক ইউজ করাটা সর্বাবস্থায় উচিত। विवेकानंद कन्याकुमारी केंद्र करीमगंज शाखा के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ महिला तिथि के अवसर पर महिला पालन किया गया। इस अवसर पर जाने माने व्यक्तित्व हाल ही में पर लोक सिधारे रथिन्द्र भट्टाचार्य के स्मरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगीत, नृत्य व दूसरे कार्यक्रम के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया। गौरतलब है कि विभिन्न सेवामूलक गतिविधियों के साथ साथ करीमगंज जिले में रथिन्द्र भट्टाचार्य का एक अहम भूमिका था। सेवामूलक गतिविधियों के साथ साथ हर एक समुदाय के लोगों के साथ उनका अच्छा बर्ताव था और अच्छी चाहत भी थी। बहरहाल उनके निधन पर पूरे बाराघाटी में दुखद माहौल बनते हुए देखा जा रहा है। कछार जिले के जल संपदा विभाग के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ सरकारी अधिनियम को मानते हुए दूरी बरतकर तथा मास्क पहनकर विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम को समापन किया गया। कुछ ऐसा ही नजारा इस दिन संस्थान कार्यालय में देखने को मिला।
पुजारी से लेकर हर एक क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने इलाके में दूरी बरतते हुए मास्क पहनकर विश्वकर्मा पूजा तिथि महोत्सव को पालन किया। আমার বাল্য বন্ধু বেটা শুন आनंद जे आनंद। अगर राज्य व केंद्र सरकार नगरपालिका विभाग के कर्मचारियों के मांगों की आपूर्ति नहीं करती है तो जल्द से जल्द वे लोग बृहत्तर आंदोलन पर उतर आएंगे। विश्वकर्मा पूजन तिथि के अवसर पर नगरपालिका कार्यालय में आयोजित विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दिया गया। श्रमिक कर्मचारी संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में खुलासा भी किए और श्रद्धा मर्यादा के साथ सरकारी अधिनियम को मानते हुए इस दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पर विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रति बछरेर न्याय एबारो आमरा शिलचर पौरसभार कर्मचारीरा मिले विश्वकर्मा पूजार आयोजन करेছি। আমরা সরকারের সব নির্দেশিকা মেনে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনে আমরা এই পূজার আয়োজন করেছি। যদিও এবার একটু অন্যরকম হয়েছে, প্রত্যেক বছর যেভাবে আমরা দুপুরে সবাইকে প্রসাদ খাওয়াই কিন্তু এইবার সেটা হচ্ছে না। কোনো মতে নিয়ম মাফিক আমরা এই বিশ্বকর্মা পূজাটা করছি। ধন্যবাদ। একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, যদিও আজকের দিনে সেটা প্রাসঙ্গিক নয়, তবুও একটা জানতে চাইব আপনাদের যে বকেয়া বেতনের একটা দাবি নিয়ে আন্দোলন ছিল সেটা কতটুকু কোন পর্যায়ে গেছে? আমাদের প্রথম পর্যায়ের যে আন্দোলন হয়েছিল, আন্দোলনের পরে আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল খারুপেটিয়াতে, হ্যাঁ আমাদের ফেডারেশনের ইউনিয়নের। ওই মিটিংয়ের কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে, সিদ্ধান্তটা আমাদের নোটিশ আকারে আসবে। তো প্রথম সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেক 21 তারিখ প্রত্যেক ইউনিটে আসামের সব মিউনিসিপালিটি তারা লোকাল ইউনিটে মিটিং করবে। 22-23 তারিখে প্রত্যেক ইউনিটের প্রত্যেক পৌরসভার কর্মচারীরা মিলে আমাদের লোকাল এমএলএর কাছে মেমোরেন্ডাম দেওয়া হবে, যাতে ওনারা অ্যাসেম্বলিতে এটা কোয়েকশন করতে পারেন বা আমাদের দাবি দাবা নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনো আশ্বাস? না, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো ধরনের কোনো আশ্বাস পাই নাই। আমরা 27 তারিখ পর্যন্ত দেখব। 27 তারিখ পর্যন্ত যদি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনো ধরনের কোনো আশ্বাস আমরা না পাই তাহলে 28 তারিখ থেকে 7 অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের অবস্থান ধর্মঘট হবে। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए महालया पावन तिथि के अवसर पर पितृपक्ष के चलते तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बराक घाटी के विभिन्न जलाशयों में लोगों को उत्साह के साथ तर्पण कार्यक्रम में जुटते देखे गए, लेकिन हालांकि इस दिन पुरोहितों की कमी के चलते कई इलाके में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। एक तरफ जहां भगवान विश्वकर्मा के पूजन कार्यक्रम को लेकर पुरोहित व्यस्त थे, तो वहीं दूसरे दौरान तर्पण कार्यक्रम में हाथों गिने पुरोहितों की उपस्थिति में बड़े पैमाने पर लोगों ने बराक नदी के विभिन्न तटवर्ती क्षेत्र में अपने पितृपुरुष तथा 14 पुरुष के स्मरण में तर्पण कार्यक्रम को भी अंजाम दिया। इस कार्यक्रम को लेकर कई क्षेत्र में पुरोहितों ने भी विस्तारित तथ्य उजागर किए। हम तो भी
তর্পণটা পিতৃলোকে তৃপ্তি সাধন মানে করাকেই তর্পণ বলা হয়। যেমন তারা হয়তো পিতৃ ইহলোকে নাই, কিন্তু আমরা প্রতিটা দিনে মানুষের আশা থাকে যে আমাদের আজকে কেউ আমাদের জল দেবে, আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই আশায় থাকে যে আমাদেরকে জল দেবেন, তার জন্য সেই পিতৃপক্ষ এই তর্পণের জলদান করিতে। কারণ দেহের বিনাশ, আমরা মনে করি যে আমরা দেহটা বিনাশ গেছে আমরা নাই, কিন্তু আমরা এখানেই থাকি, আমাদের আত্মাটা কিন্তু খালি বাইরে হয়ে যায়, আমাদের সব কিছু এখানে। যার জন্য আমরা এই আশাতে আমরা সবাই এই সময়টাতে আমরা পিতৃপক্ষতে আমরা সবাই মাতা পিতা বা পূর্বপুরুষগণকে আমরা জলদান করি। আর করোনা ভাইরাসের জন্য তো মানুষ খুবই কম, কিন্তু আমরা যতটুকু পারছি ডিস্টেন্স মেনটেन করে আমরা আমাদের এই কার্যক্रमটা চালিয়ে যাচ্ছি। महालया तिथि के पावन अवसर पर निजी संगठन अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़े वितरण किए गए। संस्थान के अंबिकापट्टी क्षेत्र में स्थित कार्यालय तथा नरसिंह अखाड़ा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कई स्तर के लोगों के बीच कपड़े वितरण किए गए। कुछ क्षेत्र में लोगों को नए कपड़े भी वितरण किए गए और कुछ क्षेत्र में विभिन्न लोगों द्वारा प्रदान किए गए पुराने कपड़ों को भी लोगों को प्रदान किया गया। बहरहाल इस कपड़ा वितरण कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी हद तक खुशी की माहौल भी देखने को मिली। लामनी क्षेत्र में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ महालया तिथि पालन किया गया। लामनी क्षेत्र के जाने माने निजी संगठन पैशन क्लब के उद्योग से काली पूजा महोत्सव हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोग सरकारी अधिनियम को मानते हुए काली पूजा महोत्सव में योगदान दिए और माता काली के श्री चरणों में अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया। कार्यक्रम को लेकर आयोजक संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए।
सिलचर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में स्थित PMRY O2 संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिनियम को मानते हुए हाथों गिने लोगों की उपस्थिति में भगवान विश्वकर्मा पूजन के कार्यक्रम में जुटते देखे गए। नियम रखा কিন্তু এবার করোনার কারণে আমরা একটা ছোটো করে আর কি আমরা কেউ থেকে কালেকশন কিছু নেই নাই, আমরা নিজেরা অল্প অল্প ইয়ে করে কোনো নামে মাত্র পূজা করা হয়েছে। হ্যাঁ, সদস্য সংখ্যা কত? আমরা সদস্য সংখ্যা তো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড তো আছে প্রায় 35 জনের মতো। 10 জনের মিলে আমরা এটা করছি। আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন থাকছে, যেসব PMRY যারা লোন নিয়ে অটো নিয়েছেন তাদের প্রিমিয়াম দিতে আমরা শুনেছিলাম বিভিন্ন অসুবিধা হয়, সেই সমস্যাটা কেমন? PMRY তো এখন তো আর স্কিম নাই, আগে যারা আসলো প্রিমিয়াম তো এখনো দিতে হচ্ছে। এখনো যেটা লোনের করে দিচ্ছেন, লোনের প্রিমিয়ামটা কেমন করে দিচ্ছে না? এখন তো লকডাউনের কারণে আমরা অসুবিধা হইতেছে, ব্যাংকে আমরা প্রেশার করতেছে, কিন্তু তাও আমরা আস্তে আস্তে ইয়ে করতেছি। কিনতে লাগে কিন্তু প্যাসেঞ্জারও থাকে না, প্যাসেঞ্জারও পাওয়া যায় না, মানে অনেক কষ্ট হয়েছে। রোটেশনও মানে আমরা পড়তে পারে না, এর মধ্যে 2 জন করে লিয়ে যেতে লাগে, যে গেলাম 2 জন লিয়ে আইতে খালি মারিয়ে যেতে লাগে, বহুত কষ্ট হয়। ওয়ার্ড নাম্বার, ইভেন্ট নাম্বার বিষয়টা কেমন লাগছে? এটা তো আপনার একটু প্রবলেম হয়েছে, মানে একদিন হলে 3 দিন আমরা চালাইতাম পারলাম না, এটা बहुत प्रॉब्लम হয়েছে। पूरी श्रद्धा व मर्यादा के साथ सिलचर के प्रेमतोला क्षेत्र में स्थित ऑटो स्टैंड में आनुष्ठानिक तौर पर भगवान विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई ऑटो चालकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सरकारी अधिनियम को मानते हुए यह पूजन कार्यक्रम समापन किया गया। भारी डिस्काउंट में काफी करें, उसके साथ ही आपका भी नई दूसरा बनूंगा सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में स्थित भारतीय संचार निगम के कार्यालय में भी श्रद्धा मर्यादा के साथ भगवान विश्वकर्मा के पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने इस दिन आनंद उल्लास के साथ सरकारी अधिनियम को मानते हुए विश्वकर्मा पूजन को पालन किया। हिंदू छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा महालातिथि के पावन अवसर पर उग्रवादी संगठन उल्फा के कार्यकर्ताओं का कुछ पुतला जलाया। हाल ही में असम राज्य में दुर्गा पूजा महोत्सव पालन न किए जाने का जो तखलाफ जारी किया गया था, इस संदर्भ में गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने उल्फा संगठन के कार्यकर्ताओं का कुछ पुतला जलाकर नाराजगी व्यक्त किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। आज আমরা হিন্দু ছাত্র সংঘের পক্ষ থেকে এখানে পরেশ বড়ুয়া তথা আলফা সাংগঠনিক নেতার পুষ্পপুতলিকা দাহ করেছি। তার কারণ হলো কিছুদিন আগে আলফা থেকে একটা বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল, অফিসিয়াল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে তারা জানিয়েছিল যে আসাম সরকার যাতে আসামে এই বছরের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতে দেয় না। তো এই ধরনের কোন মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের হিন্দু ছাত্র সংঘ এখানে দাবি রাখছে যে এমন কোন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বা কোনো একটা
টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের কথায় যাতে কোনো ধরনের সরকার কান না দেয়, তাদের যাতে কোনো ধরনের মূল্যতা না দেওয়া হয় তাদের কথা। কারণ এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে যদি আমরা প্রশ্রয় দেওয়া শুরু করি তাহলে এই দেশের ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধা হবে। তাই আমাদের দাবি এই আলফা এই স্টেটমেন্ট বা পরেশ বড়ুয়াকে আমাদের সরকার তথা আমাদের জনসমাজ যাতে ভালোভাবে ভালো চোখে নেয় এবং তাদের যাতে আমরা ঠিকভাবে তাদের যে জায়গা যে পজিশন তাদের ডিজার্ভ করে সেই পজিশনটা যাতে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি। সেই জন্যই আজ হিন্দু ছাত্র সংঘে এই प्रतिवादी কর্মসূচি। लखीमपुर क्षेत्र में बनाए जा रहे मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। बड़े पैमाने पर बिग बजट के अनुमोदन के बाद भी निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। लगभग करोड़ों रुपए के लागत से बनाए जा रहे इस भवन में मिलावट किए जाने का भी लोग आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से तथा जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई किए जाने का मांग भी लोग लगा रहे हैं। जल्द से जल्द अगर इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मॉल निर्माण के बाद कभी भी वक्त भूकंप या फिर प्राकृतिक आपदा से टूटकर गिरने की लोग शक जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। মাধ্যমে এটা জানছি তখনই আমার মনে হয়েছে যে এটা দুর্গতভাবে তদন্ত হওয়া দরকার। যেই এটার কাজ তদারকি কাজ নিয়েছেন বা যেই বাস্তবায়ন নিয়েছেন এটা খুব দুর্গতভাবে মানে এটা তদন্ত হওয়া দরকার। যেমন 1,25,00,000 টাকা ব্যয় কাজ, এটার মাঝে যদি এই ধরনের প্রথম থেকে এই ধরনের প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়, কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়, এমন পরিস্থিতিতে এটার স্থায়িত্ব নিয়ে কতটা আপনি নির্ভরশীল? এরকম যদি হয় তাহলে এটা স্থায়িত্ব হইতোই না, এটা নিয়ে আতঙ্কর সৃষ্টি হইব। যখনই কোনো ধরনের কোনো প্রোগ্রাম করতে যাব তখন এটা আতঙ্ক থাকবো যদি কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আর আমরা এই যে আমি সাংস্কৃতিক প্রেমী হিসাবে যদি এরকমভাবে বিল্ডিং ফাটা থাকে তাহলে আমি কোনোদিনও কোনো টিম নিয়ে যেতাম না, কারণ আমি ওইভাবে জবাব দিতে পারতাম না। যদি ফাটা থাকে যদি কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে এটা ভর পাই আমি কোনোদিন করতে পারতাম না, যার লাগে আমি তো নিজে কোনোদিন এটা পক্ষপাতি হইতাম না, যেহেতু আমি নাই প্রোগ্রাম। আপনার মতে মানে কি করা প্রয়োজন বর্তমানে? এটা তদন্ত করা দরকার, একদিন তদন্ত করার পর এর কাজ আবার চালু করা দরকার। বাস্তুঘাটে দেখাইয়া এটার পুরা ইয়ে করা দরকার। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। उधारपुर विधानसभा केंद्र के अरुणावन क्षेत्र में सामरा उरान और प्रदीप कर्मकार नाम के दो व्यक्ति की बिजली फटने से हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। कछार जिला भाजपा सभापति कौशिक राय के लखीमपुर क्षेत्र में स्थित आवासीय में हुई अग्निकांड की वारदात। 3 मंजिला इमारत के निर्माण कार्य में जुटे हुए थे श्रमिक। सिलचर हाफलंग रोड के बेहाल हालात के चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। वाहनों की यातायात पर लोग जता रहे हैं शक। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में बिहार राजमार्ग के संस्कार के मांग पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने सर्कल अफसर को दिया स्मारकलिपि। जल्द से जल्द सड़क संस्कार का किया गया मांग। महिला तिथि के अवसर पर पुलिस प्रशासन जुटी कार्रवाई में। सरकारी अधिनियम तोड़े जाने पर तथा मास्क न लगाए जाने पर युवकों को लिया गया हिरासत में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।